नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 12 मे 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। यूट्यूब चैनल एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और सब देखु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आसको माध्यम आम पहुँची पार्टी। जय जगन्नाथ। आपको अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण बहुत संख्या देखु सब्सक्राइब करूँ आम एक्सप्लो ओडिया मेंबर हूँ एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानापी आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ कर यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी आज गोबरा तालचेर अनुगोल ठारे अनुष्ठित होगाक जाऊँगी सुपरहिट नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुंबारडीह धौली भुवनेश्वर। आज नाटक कांदेनारे बाइया मन अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बछदा वासुदेवपुर भद्रक। आज सुपरहिट नाटक कई कई कांदे कनक गोरी यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पढ़ुआ वासुदेवपुर भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नाटक सबु जानी चंद्रसेना। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुजीवर कटक। आज से सुपरहिट नाटक रंग बजार रंग नायिका। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान औरपुर दुलणपुर बांकी। आज सुपरहिट नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान बेरुआ कोणार्क पुरी। आज सुपरहिट नाटक कलंक मो पाई लक्ष्मण रेखा। यात्रा रंगमहल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान चंदनपुर पुरी। आज सही सुपरहिट नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान गुड़ स्वर बालेश्वर। आज नुआ नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान चारि छक निमापड़ा पुरी। आज सुपरहिट नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मार्कणा बालेश्वर। आज सुपरहिट चर्चित नाटक किन्नर बहु। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान 42 मौजा कटक। आज से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान खलेश्वर यात्रा पड़िया खलरदा कटक। आज सुपरहिट नाटक सबु प्रेम गप अधारू सरे। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कल्याणपुर भुवनेश्वर। आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नुआहाट कलेज छक काकटपुर पुरी। आज नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा गौरी गणनाट्य।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଓସ୍ତପୁର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବଛଦା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କିଙ୍କିଳି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜୀଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମିର୍ଜାପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହାଇଦର ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବୁଲକୁଡ଼ା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମନୋହରପୁର ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତଳବସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସଜନୀ ଆଖିରେ ଦିଟୋପା ଲୁହ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିରିବାଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ତପୁର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଣସପଡ଼ା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦେଖାହେବ କାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।